여러분들은 찬양을 하면서 여기가 어디라고 생각이 들었습니까? Hermanos, mientras estábamos alabando al Señor, ¿cómo se sintieron que este lugar dónde es? 멕시코 DF입니까? ¿México DF? 여기가 어디지? 아름다운 게? 여기가 아니 어디? 뭐 멕시코 DF 어디야 여기가? Ciudad de México. Ciudad del Este. Ciudad de México, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc? 저는 찬양을 하면서요. 하나님, 이 하나님 나라에 제가 또 이렇게 있어서 하나님을 찬양하게 해주셔서 감사합니다 했습니다. No sé si algunos de ustedes se sintieron, ¿no? Que estamos aquí en la Ciudad de México, claro, obvio. Pero mientras yo cantaba al Señor y alabábamos este hermoso canto, yo me sentí en el lugar celestial. 우리가 그 요한계시록을 보면은 4장과 5장 그리고 7장에서 그리고 14장에서 구원받은 하나님의 사람들이 하나님을 찬양하고 예수님을 찬양하고 새 노래로 영광을 돌리는 그런 모습이 성경에 이야기되어집니다. Si recordamos los pasajes de Apocalipsis, capítulo 2, 3, el capítulo 7 y el capítulo 14, donde la multitud del pueblo de Dios está exaltando y alabando al nombre de Dios. capítulo 4, 5, perdón, 4, 5. 그러므로 우리가 찬양을 한다, 하나님께 찬양을 한다라고 하는 것은요. 그것은 내가 지금 어디에서 무엇을 하고 있는 사람인가를 알게 하는 굉장히 중요한 그러한 이야기일 겁니다. Por tanto, el hecho de que nosotros hoy podemos abrir nuestra boca y poder entonar un cántico hacia Dios, eso demuestra qué identidad nosotros hoy tenemos. 제가 단도직입적으로 한번 질문을 해볼까요? Les voy a hacer una pregunta directa. 혹시 이 중에 선교사로 나가고 싶은 사람이 혹시 있습니까? ¿Hay alguna persona en este lugar que tenga el deseo de salir a algún campo misionero como misionero? 멕시코 안이 아니라 No dentro de México, sino fuera de México. 멕시코 외에 또 다른 나라에 가서 나는 하나님 앞에 헌신하며 하나님의 복음을 위하여 주의 복음을 전하겠다라고 하는 그런 어떤 생각들을 가지고 있는 사람들이 혹시 이 가운데 있습니까? ¿Habrá alguna persona en este lugar que tenga ese deseo en su corazón que quizás si Dios lo llama no aquí dentro de México, sino aunque sea otro país, en otro lugar, ustedes tienen ese deseo de salir y poder compartir y enseñar el Evangelio? 혹시 하나님께서 성령님을 통하여서 여러분들에게 그러한 마음을 갖게 하는 사람이 있다고 하면은요. Si alguno de ustedes sienten ese llamado de parte de Dios, 주저하지 마십시오. no se queden en ese lugar. 주저하지 말고 염려하지 말고 No se preocupen por lo que puede pasar. 하나님 앞에 기도하시면서 차분하게 준비해 가실 수 있기를 바랍니다. Sino deseo que ese llamado que viene de parte de Dios sea atendida por ustedes, preparándose bien para lo que Dios quiera hacer en su vida. 지금은 얼마나 많은 곳에 하나님의 복음이 필요한지 모릅니다. Hermanos, ustedes entonces imaginan en tantos lugares en este mundo hay donde hay una necesidad inmensa de escuchar el Evangelio de Jesucristo. 사도 베드로는 아시아에서 하나님의 말씀을 전하지 못하게 하시자 그가 그럼 하나님의 뜻이 어디 있을까 하면서 하나님이 마가 서는 장소에서 있다가 마게도냐 사람이 손짓하는 그런 어떤 환상을 보고 마게도냐로 가서 이제 유럽의 복음을 전하기 시작했죠. El apóstol Pablo, recordamos la historia donde él tenía el deseo de ir para Asia a anunciar el Evangelio. Sin embargo, el Espíritu Santo no se lo permite. Entonces él iba de un lugar a otro para ver si el Espíritu Santo le permitía hablar, pero no le permitía. Hasta que llega a ver una visión de un varón macedonio que le llamaba a Pablo diciendo, ven, ayúdanos. 여러분들 지금도 얼마나 많은 곳에서 우리에게 와서 우리를 도와주십시오 하는 사람들이 있는지 모릅니다. Hermanos, ustedes no se imaginan cuántos lugares en este mundo hay, aún el día de hoy, que están llamándonos para que vayamos a predicar el Evangelio. 우리도 복음을 듣고 싶습니다.
Queremos escuchar el Evangelio. 우리도 살고 싶습니다. Nosotros queremos también experimentar la vida. 이 땅에서 썩어질 사람으로만 살 것이 아니라 썩지 않을 저 영원한 영광된 소망을 갖고 살기를 원합니다. No queremos vivir en este mundo como otras personas que van hacia la muerte. Queremos vivir una nueva vida. 얼마나 많은 곳에서 사람들이 손짓하고 있는지 모릅니다. ¿Saben cuántas personas en diferentes partes del mundo nos están levantando la mano, haciendo señales de que para que nosotros podamos ir? 예수님께서 그런 말씀을 하지 않으셨습니까? Hermanos, ¿recuerdan esta palabra que dijo Jesús? 추수할 것은 많다. Hay mucho que cosechar. 근데 추수할 사람이 La 없다. mies es mucha, pero hay pocos obreros. 그래서 하나님 앞에 아버지께 추수할 일꾼을 보내달라고 기도해라라고 예수님께서 제자들에게 말씀했던 것을 기억하십니까? ¿Recuerdan cuando Jesús, diciendo estas palabras, le decía a los discípulos, por eso ustedes tienen que orar al Padre para que envíe a esos mensajeros? 저는 오늘 여러분들과 함께 교회가 하나님의 복음을 증거해야 될 증인 사역에 대한 이야기를 좀 이야기하려고 합니다. El día de hoy me gustaría tomar este tiempo para compartir con ustedes acerca de la misión que recibe la iglesia para ser testigo del Evangelio. 굉장히 제한적인 시간이기 때문에 저는 제가 여러분들에게 드리고 싶은 중요한 요점들만을 여러분들에게 이야기할 수밖에 없을 것입니다. En este día que nos toca compartir es un tiempo limitado, entonces vamos a tratar de ver los puntos más claves. 월요일 날에 부에노스아이레스에서 페루로 올 때부터 제가 감기 증상이 있는 것을 알았습니다. El lunes pasado, cuando viajé de Argentina para Perú, y me tomé el avión para ir a Perú y comencé a sentirme un poco mal de mi salud. 페루에서 상당히 힘든 시간들을 가졌었고요. Y mientras estos días que estuve en Perú antes de venir para México, sí fueron días bastante difíciles para mí. 예, 이제 감기가 조금씩 나아지기 시작하고 있는 것 같은데. Y siento que se está yendo un poco, ¿no? 예, La gripe. que 그러나 tenía. 조금 시간이 더 필요할 것 같은데. Pero aún no me siento muy bien. 예, 여러분들 제가 혹시 중간에 좀 다른 어떤 모습을 보인다 하더라도 여러분들이 그 점 이해하시고 좀 마지막 시간까지 같이 했으면 좋을 것 같습니다. Entonces, ténganme paciencia el día de hoy. Quizás por lo que me siento, por así como me siento ahora, tenga que parar un poquito el estudio y bueno, puede suceder algunas cositas que no es normal, pero espero de su comprensión. 요한복음 7장을 한번 먼저 보겠습니다. Vamos al libro de Juan, capítulo 7. 오늘은 이야기하고자 하는 이야기를 쭉 이야기하기보다는 토막토막을 내어서 토막토막 내어진 내용을 뒤에 가서 하나로 합쳐서 같이 이해를 하도록 그렇게 하겠습니다. El día de hoy, hermanos, no vamos a ir a un texto y compartir sobre un texto o un capítulo o un libro, sino vamos a ir a diferentes pasajes de la Biblia y al final, en la parte de la conclusión, vamos a tratar de llegar a una conclusión global. 요한복음 7장입니다. Vamos al capítulo 7 de Juan. 예, 요한복음 7장은 예수님께서 초막절에 예루살렘에 올라가셔서 사람들에게 말씀을 전한 그러한 이야기가 이야기되어지고 있죠. En el capítulo 7 del libro de Juan nos narra la historia de Jesús llegando a Judea, a Jerusalén, estando cerca de la fiesta de los judíos de los tabernáculos. 그런데 초막절에 예수님 초막절을 중심으로 한 내용의 이야기 속에서 참 아이러니한 이야기가 반복되어지는 것을 우리가 볼 수 있게 되어집니다. Teniendo en cuenta que estaban viviendo el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, vemos en este pasaje que ocurren diferentes situaciones un poco extrañas. 먼저 첫 번째 부분인 1절서부터 9절까지의 이야기 안에서는요. Primero, veamos del versículo 1 al 9. 거기 2절을 먼저 한번 보면은요. Vemos lo que dice el verso 2 primero. 유대인의 명절인 초막절이 가까웠다 그렇게 말하죠. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. 그런데 3절, 4절은요.
예수님의 형제들이 예수님에 대하여서 빈정거리는 이야기가 이야기되어집니다. Pero en el versículo 3 y 4 aparece la historia donde los hermanos de Jesús como que no le tenían mucha confianza en Jesús, entonces se burlaban de él. 왜 이상한 일을 계속하고 있는데 좀 사람들에게 드러내려면 제대로 드러내라 라고 하는 쪽에서 이야기합니다. Los hermanos le decía a Jesús, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Por qué te quedas aquí? 근데 왜 그렇게 얘기했느냐? ¿Por qué los hermanos decían estas palabras? 5절을 보세요. Versículo 5. 한번 다 같이 Sí, 읽어보시겠습니까? leemos juntos, hermanos, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. 예, 형제들까지도 예수님을 믿지 않았다 그렇게 말하죠. Dice la palabra que ni aun los hermanos de Jesús creían en Jesús. 그러니까 예수님께서 말씀을 전하는 것과 예수님이 행하는 모든 일들에 대하여서 제대로 이해를 못한 겁니다. En otras palabras, lo que está diciendo la Biblia es que los hermanos, aún en este momento, no estaban comprendiendo con qué propósito Jesús hacía y enseñaba todas las cosas. 예, 그런데 두 번째 부분을 보면은요. Continuamos leyendo en la segunda 예, parte, 10절부터 24절까지입니다. del versículo 10 al 24. 예, 1절서부터 9절 사이에서는 예수님이 내 때가 이르지 않아서 나는 아직 안 올라가겠다라고 해놓고 Recuerdan que en la primera parte del capítulo 7, versículo 1 al 9, después de la burla de los hermanos, ¿qué había respondido Jesús? No es todavía mi tiempo, ¿no? Pero después, 예, 10절에서는 근데 예수님께서는 은밀히 명절 중간에 올라갑니다. pero ¿qué sucede en la segunda parte de este capítulo que inicia en el versículo 10? Dice, pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. 그런데 그 11절서부터 24절 사이를 보면은요, 지금 예루살렘에 있는 사람들도 예수에 대해서 많은 어떤 수군거림이 있었지만은 Y si nosotros continuamos leyendo del versículo 11 hasta el versículo 24, sí, los judíos, así como los hermanos de Jesús, también una gran parte de los judíos no tenían conocimiento, ni siquiera tenían entendimiento de Jesús. 예수님에 대해서 제대로 알고 있는 사람들이 없었죠. O sea, en otras palabras, no había muchas personas que realmente entendían y conocían a Jesús 예수님은 verdaderamente. 그 당시 어쨌든 유명한 사람이 되었습니다. Porque ya en este momento Jesús había ganado fama. 그래서 예수님이 어디를 가시든지 사람들이 모이는 그 장소에서는 예수님에 대한 이야기를 하는 거죠. Entonces Jesús, a donde quiera que fuera, en esos lugares donde pasaba Jesús, la gente, las personas se reunían y hablaban de él. 11절도 그래서 보세요. Veamos lo que dice el versículo 11. 읽어봐. Dice la palabra, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? 12절. Y había gran murmullo acerca de él en la multitud, entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. 자, 그런데 이런 얘기를 하면서도요, 유대인들을 두려워해서 드러나게 말하는 사람들이 없었습니다. Pero aún teniendo este tipo de pensamiento acerca de Jesús, ninguno de ellos hablaba abiertamente. 자, 19절을 보면은요. En el versículo 19, 자, 이렇게 예수님이 또 이야기합니다. dice de la siguiente manera Jesús, 읽어라. no dio Moisés la ley, ni ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? 자, 그러자 20절에서 사람들은 또 뭐라고 이야기하죠? Entonces en el versículo 20, ¿qué le dice la 당신은 multitud? 귀신 들렸다. 누가 당신을 죽이려 하나이까? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? 예, 사람들은 예수님에 대하여서 이런저런 얘기를 하고 예수님의 이야기를 듣고 예수님이 행하시는 것들을 보면서도요, 예수님께 대한 정확한 신앙 고백이 저들에게 없는 것을 성경은 계속해서 보여주고 있습니다. Lo estamos viendo repetidamente en la Biblia que las personas que estaban mirando a Jesús, que estaban escuchando a Jesús, que estaban viendo sus obras, muchos de ellos o la mayoría de ellos no tenían conocimiento de quién era realmente Jesús y por qué hacía esas cosas. 자, 이제 세 번째 부분을 한번 볼까요? Continuamos en la tercera parte del capítulo, 예, 25절서부터 36절 사이의 이야기입니다. versículo 25 al 36. 예, 25절 보세요. Verso 25. 예루살렘 중에서 어떤 사람이 말하되 이는 그들이 죽이고자 하는 그 사람이 아니냐 그렇게 말하죠. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? 여러분들
1절을 한번 보세요. A ver, recordemos el versículo 1, hermanos. 그 후에 예수께서 갈릴리에서 다니시고 유대에서 다니려 아니하시면 유대인들이 죽이려 함이로라. En el versículo 1 del capítulo 7 decía, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. 그러니까 예수님을 죽이려고 하는 어떤 그러한 상황은 대부분의 많은 사람들이 말을 드러내서 하지 못할 뿐이지 사람들의 생각 속에서는 눈치채고 있는 사람들은 많이 있었던 거죠. O sea, ¿qué es lo que nos damos cuenta según el versículo 25 juntamente con el verso 1? Ya en este momento la fama de Jesús había crecido y la gran mayoría de las personas tenía pensamiento negativo hacia Jesús y había ese peligro de que lo mataran a Jesús. 여러분들 20절에서 우리가 조금 전에 Pero también leímos en el verso 20, 당신이 귀신이 들렸도다 누가 당신을 죽이려 하나이까라고 이야기하지만 recuerda lo que vimos en el versículo 20, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? 25절에서는요. En el verso 25, 대부분의 사람들은 예수를 사람들이 죽이려고 한다라고 하는 것을 알고 있었단 말이죠. que dice, decían entonces uno de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Si se dan cuenta que externamente decían, tienes demonio, ¿quién está queriendo matarte? Pero en realidad todo el mundo sabía que había peligro de muerte. 26절입니다. En el versículo 26, 읽어. pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? 그리고 27절은 뭐라고 말하죠? ¿Qué dice el verso 27? 그러나 우리는 이 사람이 어디서 왔는지 아노라. Pero este sabemos de dónde es. 자, 어디서 왔는지 안다라고 하는 이야기는 어디서 왔다는 것을 알고 있는 겁니까? ¿Qué significa cuando ellos dicen, pero este sabemos de dónde es? 갈릴리 나사렛에서 왔다라고 하는 것을 알고 있는 거죠. O sea, ¿cuál era el entendimiento de ellos? De que este Jesús, viene de Nazaret de Galilea, 시골 출신이다라고 하는 거죠. de esa región alejada. 예. 그런데 그리스도께서 오실 때는 어디서 오시는지 아는 자가 없으리라 하는지라. Y sigue diciendo, nadie sabrá de dónde sea cuando venga el Cristo. 하나님께서 보내실 메시아는 신비한 모습으로 오시지 저렇게 촌구석에서 오실 것이냐 아닐 것이다라고 이야기하죠. Entonces, a través de estas palabras de estas personas, nos damos cuenta cuál era el pensamiento de ellos. Para ellos, Cristo tenía que venir de un lugar extraordinario, ¿no? Y no de Galilea, Nazaret, que es un pueblito. 자, 제가 지금 무슨 얘기를 하고 있는 겁니까? ¿Qué estoy queriendo compartir, hermanos? 예, 예수님의 형제들도 예수의 말과 예수께서 행하신 것을 알아차리지 못하고 빈정거렸죠. ¿Recuerdan cómo iniciamos el estudio? Que aún los mismos hermanos de Jesús no creían en Jesús y por eso se burlaban de él. 예, 10절서부터 24절 사이에서도요. Y el versículo 10 al 24, 예수에 대한 이런저런 얘기를 하면서도 la multitud hablaba y opinaba acerca de Jesús, de que es así o que es 어떤 así. 사람은 좋은 사람이다, 어떤 사람은 무리를 미혹하는 자다라고 이야기하면서 Algunos decían, no, es un buen hombre, pero otros decían, no, hay algo malo ahí. 그러면서도 유대인들을 두려워서 드러내고 말도 못하고요. Pero temiendo por los judíos, ni siquiera podían expresar lo que ellos pensaban realmente. 자, 25절서부터 이야기되어지는 이야기는요. Y a partir del versículo 25 en adelante, 또 다른 사람들은 뭐라고 이야기합니까? ¿cuál era la opinión de otras personas? 지금 유대 그 당국자들이 그러니까 종교 지도자들이 이 사람을 죽이려고 하는 그 예수가 아니냐라고 이야기하면서 Del versículo 25 en adelante vemos que los líderes religiosos estaban tramando para matar a Jesús. 아니, Y 왜- todo eso lo sabían. 왜 안 죽이지? Y las personas decían, ¿por qué no lo matan? 그 사람들도 정말 이 사람이 그리스도인 줄 알아서 그런 건가? ¿Será que ellos también reconocen a Jesús como el Mesías? 아, 근데 이 사람은 갈릴리에서 온 촌사람인데 Pero si ese vino de Galilea, de Nazaret, 아닐 거야. no creo que sea el Cristo. 정말 하나님이 보내신 메시아라고 하면은 정말 신비하게 사람들보다 초월한 어떤 그러한 모습으로 오실 텐데 이 사람 출신 성분부터가 틀린 거야. Porque seguramente Cristo tiene que venir de una forma extraordinaria, como nosotros no podemos imaginar, no de Nazaret de Galilea. 30절입니다. Versículo 30. 그들이 예수를 잡고자 합니다. Entonces procuraban prenderle, 그러나 손을 대는 자가 없었습니다. pero ninguno le echó mano. 왜 손을 대는 자가 없었느냐? ¿Por qué, hermanos, no le echó mano ninguno? 아직 그의 때가 이르지 않았기 때문이다라고 성경은 말하죠. Dice la Biblia, porque aún no había llegado su hora. 그의 때는 어떤 때죠?
¿Qué tiempo? ¿Qué hora? 예수께서 죽으시고 부활하실 때입니다. Esta hora que está hablando aquí se refiere a la hora de la muerte y la resurrección de 예, Jesús. 하나님께서 정하신 그때가 아직 이르지 못했기 때문에 O sea, en otras palabras, el tiempo establecido por Dios. 사람들은 예수를 잡아 죽이려고 하는 음모도 있고 계획도 있었지만 Entonces, como no había llegado aún ese tiempo que Dios había establecido, a pesar de que había amenaza de 하나님이 muerte, 정하신 시간은 오지 않았기 때문에 como todavía no había llegado esa hora, 그러면서도 31절 이하를 보세요. no le podían poner mano, ¿no? Entonces, de esa manera, continuamos leyendo del verso 32 en adelante. 읽어. Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. 32절도. Y yo estoy. 그래서 예수를 잡으려고 사람들을 예수님께로 보냅니다. Entonces, ¿qué es lo que acaban de hacer? Enviar personas para alguaciles para que le prendiesen a Jesús. 이때 예수님이 뭐라고 이야기하죠? Cuando sucede esto, ¿qué dice Jesús? 내가 너희와 함께 있다가 조금 있으면은 나를 보내신 얘기로 올라가겠다 그렇게 말하죠. Versículo 33. Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. 그리고 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 Me 것이고 buscaréis y no me hallaréis. 나 있는 곳에 오지도 못할 Y a 것이고. donde yo estaré, vosotros no podréis venir. 그러자 유대인들이 뭐라고 말하죠? Entonces, ¿qué le dice los judíos? 이 사람이 어디로 가기에 우리가 그를 만나지 못한다고 이야기하지? ¿A dónde se irá este que no le hallaremos? 헬라인 중에 가서 흩어진 사람들에게 헬라인 사람들에게 가르칠 것인가? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? 그렇지 않으면 나를 만나지 못할 것이라는 이야기가 과연 무슨 얘기냐? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. 여러분들 25절부터 36절 사이에서도요. Del versículo 32 al 36, 25절부터 perdón, 36절. del versículo 25 al 36, 거기에서도 사람들은 예수님에 대해서 이런저런 얘기를 하지만 continúa la multitud hablando y opinando acerca de Jesús de una y de otra manera. 그리고 예수님께서 하시는 말씀을 직접 들으면서도 Y ellos estaban escuchando directamente las palabras de 이 Jesús. 사람들은 예수님에 대해서도 예수님의 말씀을 알아듣습니까? 못 알아듣습니까? Pero esa enseñanza que estaban recibiendo directamente de Jesús, ellos estaban entendiendo o no entendiendo. 못 알아들어요. No estaban entendiendo. 지금 무슨 얘기를 여러분들에게 말한지 이해가 되시겠습니까? Hermanos, ¿me siguieron hasta aquí? ¿Sí? ¿Entienden cuál es mi intención? ¿Por qué estamos leyendo todas estas historias? 예수님을 직접 대면하면서도 Aún viendo con sus ojos a Jesús, 예수님의 말씀을 직접 들으면서도 aún escuchando la enseñanza de Jesús directamente, 예수께서 행하신 놀라운 이적들을 그들이 보고 들으면서도 aún viendo y escuchando las obras maravillosas que Jesús hacía en sus ojos, 예수님의 형제들까지라도 pero aún los hermanos de Jesús 이런저런 얘기를 하지만은요 comentaban y opinaban sobre Jesús, 예수님이 누구인가 알아차리지 못합니다. pero ninguno de ellos se daban cuenta realmente o entendían realmente quién era Jesús. 만약 지금 예수님이 오신다면은 어떻게 할까요? Hermanos, ¿qué sucederá si Jesús viniese hoy? 지금은 안 그럴 거라고 생각이 되어지십니까? ¿Piensan que hoy estamos diferentes y tenemos más conocimiento y no va a suceder lo mismo? 지금은 더 할지도 모르겠습니다. Yo pienso que podemos estar peor que la gente de ese momento. 여러분들 조금 더 37절부터 44절 사이에서도요. Ahora, continuando en el versículo 37 al 44, 예. 자, 예수님께서는 이제 성령이 오시면 그 배에서 생수의 강이 흘러 넘치게 되어질 이야기를 쭉 39절까지 이야기를 하시죠. continúa hablándoles diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y así continúa hablando. 자, 그러자 40절에 이렇게 말합니다. Entonces en el versículo 40, 이 말씀을 들은 무리 중에서 어떤 사람이 이 사람이 참으로 그 선자다 그렇게 말하죠. entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. 모세가 예언했던 그 선지자다. Es el profeta prometido por Moisés. 41절에서는요.
En 어떤 el, 사람은 그리스도다라고 이야기하죠. en el versículo 41 otros decían, este es el Cristo. 자, 그런데 어떤 사람들은 그 얘기를 들으면서 또 뭐라고 이야기합니까? Pero saben otras personas que al escuchar las palabras de Jesús que decían, 그리스도가 어찌 갈릴리에서 오시겠느냐? decía, de Galilea ha de venir el Cristo. 그러면서 이 사람들은 성경에 있는 이야기를 또 이렇게 합니다. Y dice, utiliza la escritura del Antiguo Testamento y dice, no dice, 성경에 이르기를 그리스도는 다윗의 씨로 다윗이 살던 마을 베들레헴에서 나오리라 하지 아니하였느냐라고 no 얘기합니다. dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. 그러니까 이 사람들은요, 성경을 전혀 모르는 사람이 아니었습니다. O sea, esto significa que no eran, que desconocían totalmente la escritura. 예수님은 다윗의 씨로 이 땅에 오실 것도 알고 있었고요. Porque ellos sabían que el Cristo iba a venir como el descendiente de David. 예수님의 출생지는 베들레헴이다라고 하는 것까지 알고 있었습니다. Y de que su nacimiento iba a ocurrir en Belén. 그런데 예수님이 오셨어요. 그 예수님이 오셨어요. Y ese Jesús, ese Cristo vino. 그런데 그분을 믿지 못합니다. Pero cuando vino ese Cristo, nadie cree en él. 말만 무성하죠. Solamente opinan 그리고 성경 가지고 논쟁을 합니다. y pelean, discuten con la Biblia, con las escrituras. 43절에서 그렇게 말하지 않습니까? En el versículo 43, 예수로 말미암아 무리 중에서 쟁론이 되었다 그렇게 말하죠. hubo entonces disesión entre la gente a causa de él. 오늘도 사람들이 예수 믿는 사람들이 모여서 하는 일이 똑같이 이루어지고 있는 것 같지 않습니까? Hermanos, ¿no sucede esto de igual manera el día de hoy? 오늘도 성경 가지고 많은 이야기를 합니다. Muchos opinan basado en la Biblia. 예, 그런데 그 성경을 이야기하면서 성경 말씀 안에서 모든 사람이 그래 마저 동일한 믿음, 동일한 말씀의 신앙 고백 안에서 함께 할 수 있는 사람들이 과연 얼마나 될는지. Pero ¿cuántos de los que toman la Biblia para exponer su posición tienen esa disposición del corazón para aceptar lo que realmente la Biblia nos quiere enseñar? 그런데 44절은 또 이렇게도 말하죠. 44 dice, 그들 중에는 그를 잡고자 하는 자들도 있으나 손을 대는 자는 없었어요. y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. 왜죠? ¿Por qué? 하나님의 시간이 아직 이르지 않았기 때문이죠. Porque ya lo vimos, ¿no? Porque aún no había llegado la hora. 자, 그리고 이제 45절서부터 보면은요. Y continuamos del verso 이제 45 마지막 부분입니다. hasta la última parte, el versículo 52. 이제 대제사장들과 그리고 바리새인들이 보낸 사람들이 그냥 빈손으로 옵니다. Estos alguaciles que habían sido enviados para prender a Jesús vinieron sin poder hacer nada. 왜 그냥 왔느냐? Entonces les pregunta, ¿por qué no le habéis traído? 그래서 이 사람들이 뭐라고 말하죠? Entonces, ¿cómo responden estos hombres? 지금까지 이렇게 말하는 사람은 우리가 못 봤다고. Dice en el verso 46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. 너희도 미혹되었느냐? Entonces ellos les preguntan, los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido 당국자들이나 engañados? 바리새인 중에 그를 믿는 사람들이 있느냐? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? 율법을 알지 못하는 이 무리는 저주를 받은 자다. Mas 그렇게 esta 말하고 있어요. gente que no sabe la ley, maldita es. 자, 이 바리새인들과 대제사장들이 예수님에 대해서 뭐라고 말하죠? Hermanos, miren de cómo menciona o cómo dice estos hombres a los fariseos acerca de Jesús. 여러분들 그 전에 보겠습니다. A ver, veamos en los versículos anteriores. 19절부터 보겠습니다. Del versículo 19. 야, 이 예수님께서 지금 율법에 대하여서 지금 예수님께서 사람들에게 이야기하는 이야기입니다. Es lo que Jesús les enseña acerca de la ley a las personas. 모세가 너에게 율법을 주지 아니하였느냐? Dice en el verso 19, no dio Moisés la ley. 그런데 예수님이 뭐라고 말하죠? 너희 중에 율법을 지키는 자가 없다 그렇게 말해요. Y ninguno de vosotros cumple la ley, dice Jesús. 그러면서 너희가 어찌 나를 죽이려 하느냐? ¿Por qué procuráis matarme? 그러자 사람들이 뭐라고 대답했습니까? Entonces respondieron la multitud, 당신은 귀신이 들렸도다. demonio tienes. 누가 당신을 죽이려 하느냐? ¿Quién procura matarte? 자, 예수님이 또 이렇게 말합니다. Entonces Jesús le dice, 한 가지 일을 내가 행하는데 una obra hice, 내가 다 이로 알면 너희가 다 이로 알면 이상히 여기는도다. y todos os maravilláis.
자, 22절이요. verso 22. 모세가 너희에게 할 일을 행하였으니 Moisés odió la circuncisión, 그러나 할례는 모세에게 난 것이 아니요 조상들에게 난 것이라. no porque sea de Moisés, sino de los padres. 그리고 그 다음 잘 보세요. Ponga mucha atención a lo que sigue diciendo. 그러므로 너희가 안식일에도 사람에게 할례를 행하느니라. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. 자, 23절이요. Verso 23. 모세 율법을 범하지 아니하라고. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, 자, 모세 율법을 범하지 않으려고 이 사람들이 뭐 했다고 이야기하죠? dice, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, 안식일에 할례를 행했단 말이에요. para que la ley de Moisés no sea quebrantada, el hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, dice. 여러분들, 그러면은요. 23. 그러면 이 얘기는 무슨 얘기가 되어지느냐 하면 안식일에 38년 된 병자를 고쳤다라고 해서 예수님을 비난했었던 그 비난대로 너희도 똑같이 안식일에 일을 해서 너희가 안식일을 범하는 자가 되어진다라고 하는 얘기를 예수님이 하고 있는 겁니다. O sea, lo que Jesús está tratando de decir en estos versículos, confrontando a los judíos, a los fariseos, porque recuerdan cuando Jesús había sanado al paralítico en el capítulo 5, en el día de reposo, y cómo reaccionaron ellos, los judíos. ¿Sí? Lo condenaron diciendo que eso no se debía hacer en el día de reposo, pero en este versículo Jesús está diciendo, esta actitud que ustedes, esa actitud de circuncidar en el día de reposo para cumplir la ley, también es la misma actitud de lo que ustedes habían condenado en el capítulo 5. 요한복음 5장 보세요. A ver, vamos al capítulo 5. 예수님은 38년 된 병자를 고치고 도망가셨습니다. Juan capítulo 5, después de haber sanado al paralítico, Jesús huye 예. de ese lugar. 그런데 14절 보세요. Veamos lo que dice en el versículo 14. 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만났어요. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, 그 다음 읽어. mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. 15절입니다. Verso 15. 그 사람이 유대인들이 가서 자기를 고친 이는 예수라고 이야기합니다. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. 16절이요. 16. 다 같이 읽으세요. Leemos juntos. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. 무슨 얘기인지 이해하시겠죠? ¿Sí se entiende esta historia? 예, 예. 예수님을 왜 비난했습니까? ¿Por qué habían criticado a Jesús? 율법 가운데 기록되어진 안식일을 범하지 말라, 일하지 말라고 했는데 일했다라고 하는 얘기로. Porque según la ley del Antiguo Testamento decía que no debían trabajar en el día de reposo, pero al sanar Jesús al paralítico, ellos consideraban como un trabajo. 자, 그래서 7장에서 예수님께서 Es por esta razón en el capítulo 7 너희들이 말하는 대로라고 하면은 les dice, les confronta a los judíos diciendo, si seguimos la lógica de ustedes, 예, 왜 안식일에 그러면은 너희는 할례를 행하느냐? ¿por qué ustedes circuncida al hombre en el día de reposo? 그것도 여전히 너희들의 생각, 너희들의 방식으로는 율법을 범하는 Porque 일인데. según sus teorías, el circuncidar a un hombre en el día de reposo también es un trabajo. 자, 그래서 19절에서 7장 19절에서 예수님이 하셨던 말씀이 뭡니까? Por eso en el capítulo 7, versículo 19, Jesús había dicho lo siguiente. 너희 중에 율법을 지키는 자가 없다 그렇게 말하죠. No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. 왜요? 지금 너희가 안식일에 할례를 행하니까. Porque ellos mismos circuncidaban a las personas en el día de reposo. 너희의 식대로 하면은 너희도 안식일에 율법을 범하는 것이 되지 Entonces, 않느냐. siguiendo la lógica de ustedes, ustedes también están violando el día de reposo. 이해되시겠죠? ¿Sí se entiende el argumento de Jesús? 율법을 가지고 사람들에게 이야기를 하는데 그들은 율법을 모르는 겁니다. 율법이 왜 주어졌는지 모르고 얘기를 하고 있는 겁니다. Lo que estamos tratando de explicar es que estos judíos se basaban para sustentar sus argumentos en la escritura del Antiguo Testamento, pero en realidad el entendimiento y el conocimiento del Antiguo Testamento que ellos tenían era erróneo. 여러분들 그래서 7장 49절에 보세요. Por eso en el versículo 49 del capítulo 7 율법을 알지 못하는 이 무리는 저주를 받은 자로다 라고 바리새인들과
대제사장들이 이야기하지만 Dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Estas palabras, ¿quién los dice? ¿Jesús o la multitud? ¿O los judíos? Los judíos. Los judíos decían estas palabras. 대제사장들과 바리새인들이 이야기하는 Los 겁니다. principales sacerdotes y los fariseos, o sea, los líderes religiosos, decían estas palabras. 그 사람들이 율법을 알지 못하는 Pero nos damos cuenta que ellos no tenían conocimiento de esa ley. 그런데 그들 스스로 율법을 알지 못하고 엉뚱한 사람을 정죄하고 있는 거죠. Ellos, sin tener conocimiento correcto de la ley del Antiguo Testamento, con esa ley estaban condenando a las personas. 그러자 니고데모가 등장합니다. Entonces, en ese momento aparece Nicodemo, 이 50절입니다. versículo 50. 그 중에 한 사람 곧 전에 예수께 왔던 니고데모가 그들에게 말합니다. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, 우리 율법은 사람의 말을 듣고 그 행한 것을 알기 전에 심판하느냐? el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? 여러분들 아까 7장 19절서부터 23절까지 이야기는 예수님께서 율법을 율법대로 행하지 않으면서 율법의 의미를 알아차리지 못하고 행하는 사람을 예수님이 비난했다고 하면은요. 지금 여기에서는 니고데모가 그 대제사장들과 바리새인들에게 지금 너희가 지금 율법을 안다고 떠들고 그렇게 하지만은 너희가 율법을 범하고 있지 않느냐 지금 그 얘기 지금 니고데모가 하고 있어요. O sea, en el versículo 19 en adelante, donde vimos que Jesús está enfrentando, ¿no? Confrontando a aquellos principales sacerdotes y escribas que pensaban conocer la ley, pero ellos estaban entendiendo incorrectamente esa ley y utilizar esa ley para condenar a los hombres. Aquí en el versículo 50 adelante, ¿quién es el que toma el lugar de Jesús para condenar a estos judíos nuevamente? Nicodemo, que era uno de ellos. 우리 율법은 사람의 말을 듣고 그 행한 것을 알기 전에 심판하느냐? Dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? 여러분들 구약 성경이 뭐라고 이야기합니까? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? 잘못한 사람이 있으면은 Si hay uno que cometió algún error, 증인 두 사람이나 세 사람이 있어서 hay que traer dos testigos, tres, o dos o tres. 그 사람의 이야기를 듣고 판결을 내리도록 했는데 Y la ley del Antiguo Testamento hacía que traigan a esos testigos para que entienda correctamente lo que ha sucedido para determinar. 지금 너희들을 바리새인들과 대제사장들은 지금 뭐 하고 있느냐? 그 사람에게 대해서 직접 얘기도 안 듣고 너희가 정죄한단 말이냐? 지금 Para 그 얘기죠. determinar la culpa, pero ellos a través de esta conducta que están tomando, estaban violando en realidad la ley del Antiguo Testamento. 자, 그러자 할 말이 없으니 이렇게 말합니다. Entonces los judíos no les quedaba más palabra que decir, ¿no? 그들이 대답하되 이렇게 대답하되 너도 갈릴리에서 왔느냐? Entonces como lo hizo cerrar su boca, en el versículo 52 respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? 찾아보아라. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. 지금 이게 7장 얘기예요. De estos nos habla el capítulo 7 de Juan. 자, 예수님에 대해서 많은 사람들이 이야기를 하는데 Muchas personas hablaban, comentaban, opinaban acerca de Jesús. 율법을 가지고도 얘기하고요. Otros se basaban en la Biblia para hablar de Jesús. 성경에서 성경을 가지고도 얘기하고요. Utilizaban la escritura para hablar de Jesús. 예수님께서 행하신 이적과 기적을 가지고도 이야기하기도 하고요. Y también opinaban acerca de esas obras que Jesús realizaba milagrosamente. 예수님의 말씀을 듣고 이야기하기도 하고요. También otros opinaban de Jesús por las enseñanzas que él daba. 그리고 이 사람들은 다 메시아를 기다리고 있음에도 불구하고 Y estas personas eran según quienes estaban esperando la venida del Mesías. 근데 그 주인공이 왔단 말이에요. Y ese Mesías, el protagonista, vino a este mundo. 그런데 아무도 못 알아차리고 있어요. Pero nadie podía reconocer a ese Mesías. 여러분들 한번 생각해 보실까요? Entonces, hermanos, reflexionemos. 오늘날 우리의 교회는 어떨까요? ¿Cómo es nuestra iglesia hoy en día? 오늘 우리 예수 믿는다고 하는 사람들은 어떨까요? ¿Cómo estamos nosotros que somos los creyentes?
우리가 잘 아는 성경 구절 한번 볼까요? Vamos a buscar un pasaje muy conocido por nosotros. 마태복음 16장요. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, 13절이요. versículo 13. 예수께서 빌립보 가이사랴 지방에 이르러 제자들에게 물어봅니다. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, 사람들이 인자를 누구라 하느냐? ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 이때는요, 예수님께서 십자가에 달리시기 위해서 예루살렘으로 옮겨가는 중에 제자들에게 물어보는 이야기입니다. Este diálogo que Jesús tiene con sus discípulos, hermanos, recordemos que es algo que sucedió en el camino de Galilea hacia Jerusalén. 14절이요. Versículo 14. 한번 다 같이 읽어보시겠습니까? Leemos juntos el verso 14, dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. 알아차립니까? 못 알아차립니까? Las personas, los discípulos en este momento, ante la pregunta de Jesús, ¿cómo estaban respondiendo? ¿Que las personas tenían conocimiento correcto de Jesús o no? 못 알아차리고 있어요. No. 3년이나 지났는데도. O sea, estamos hablando del tercer año del ministerio de Jesús. 와 합니다. Jesús, en los años anteriores, había obrado milagrosamente y la gente habían visto esas obras y se sorprendieron. 예. 와 이런 얘기를 우리가 어디에서 들을 수 있나 합니다. Se sorprendieron de la enseñanza que Jesús les impartía. 예수님이 가시는 곳곳마다 쫓아다니는 사람들이 수도 없이 많았습니다. Había una multitud enorme que seguía a Jesús a donde quiera que fuera. 그런데 알아차리지 못해요. Pero aún así, estas personas no estaban conociendo a Jesús. 요한복음 한번 6장을 볼까요? Vamos al capítulo 6 de Juan. 예수님께서 6장에서 길게 이야기하죠. Hay una enseñanza de Jesús en el capítulo 6 que lo hace de manera extensa. 예, 오병이어의 이적을 경험한 사람들이 Sí. 오병이어의 이적을 경험한 사람들이 예수님을 부지런히 찾아서 만난 다음에 Después que experimentaron una multitud el milagro de la alimentación de 5,000, 예, 자 24절 보세요. ellos comenzaron a perseguir a Jesús. En el versículo 24, 읽어. cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. 그리고 25절. Verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? 그러니까 이렇게 열심히 있었단 말이죠. O sea, eran celosos, eran personas celosas y seguían a Jesús. 그리고 그 다음서부터 예수님께서 계속 그 사람들에게 이야기를 시작합니다. Y después del verso 25, comienza Jesús a hablar y dar una enseñanza extensa. 자, 60절 볼까요? Vamos al verso 60. 자, 쭉 예수님이 하시는 말씀을 듣고 뭐라고 말하죠? Después de haber oído la enseñanza de Jesús de manera extensa, miren lo que dice en el verso 60. 다 같이 읽으세요. Leemos juntos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? 66절 볼까요? 66 leemos. 다 같이 읽으세요. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. 여러분들 열심히 있었잖아요. 그렇죠? Eran personas esforzadas, celosas en las cosas del Señor. 그래서 Sí. 예수님께서는 그 사람들에게 당신이 어떤 사람인지를 이야기합니다. Porque iban en busca de Jesús y hasta se tomaban marcas, pero Jesús al enseñarles a ellos quién era Él realmente. 여러분들 이적을 경험한 사람들이었잖아요. 그렇죠? Y también recordemos, en los primeros versos del capítulo 6, esta multitud, ¿qué habían experimentado? La alimentación de 5,000, ¿cierto? 그런데 예수의 말씀을 듣고요. Pero después de haber experimentado eso, escucharon la enseñanza de Jesús. 어떻게 했습니까? ¿Y cuál fue la reacción final? 예수님을 떠나잖아요. 그리고 다시는 대박. 그와 함께 다니지 않았다라고 이야기합니다. Dice, ya no andaban con Él. 지금 성경에서 예수님과 사람들과의 관계에서 일어나는 이야기를 지금 이렇게 보여주고 있습니다. Esto es lo que la Biblia nos está mostrando
Jesús en relación con las personas que lo seguían. 그러면은 왜 예수님을 알아차리지 못했을까요? Entonces ahora surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué estas personas, esta multitud, no podían entender a Jesús y conocer verdaderamente quién es Él? 왜 못 알아차렸을까요? ¿Por qué? ¿Cuál habrá sido el problema de ellos? Corazón duro, ignorancia, corazón duro. 네, 그럴 수도 있고요. Puede ser. no le conocen. No le conocía, no había nacido de nuevo. 예, 다양한 생각을 우리는 해볼 수 있을 겁니다. Podemos, ¿no?, pensar de diferentes maneras, diferentes razones. 그런데 여러분들 그 일은 오늘도 계속되어지고 있는 지금도 계속되어지고 있는 일이라고 저는 생각이 되어져요. Y así como ya comentamos, esta falta de conocimiento y esta condición de esta multitud, aún el día de hoy, sigue siendo un problema para muchos, 자, 잠깐 supuestamente cristianos, 잠깐 ¿no? 앞으로 가볼까요? Vamos a- 요한복음 앞쪽으로 가보겠습니다. ¿ya? 요한복음 3장 보세요. Vamos al capítulo 3 de Juan, 12절 보세요. en el versículo 12. 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든 하물며 하늘의 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐. Dice la palabra, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? 자, 예수님은 어디에서 오셨습니까? ¿De dónde vino Jesús, hermanos? 하늘에서 오셨죠. Él vino del cielo. 그래서 이 땅에 오셔서 어디에 일을 말씀하고 계시는 거죠? Y como vino del cielo, viene a este mundo y comienza a hablar las cosas de dónde? 하늘의 일을 del 말하는 cielo. 것이죠. 그래서 13절에 이렇게 말하죠. En el versículo 13, 하늘에서 내려온 자 곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라 라고 말해요. nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. 31절도 볼까요? 31. 위로부터 오시는 이는 만물에 계시고 땅에서 난 이는 땅에 속하여 땅에 속한 것을 말하느니라. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. 자, 예수님은 어디에서 오셨다고 말하죠? ¿Qué dice la Biblia? ¿De dónde vino Jesús? 위로부터 De 오셨습니다. arriba. 자, 34절 보세요. 34. 다 같이 읽으시겠습니까? Leemos juntos, hermano, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. 예, 5장으로 가보겠습니다. Vamos a continuar en el capítulo 5. 예. 자, 예수님은 19절, 5장 19절 볼까요? Capítulo 5, versículo 19. 읽어. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 여러분들, 예수님은 하늘에 오셔서 누구의 일을 지금 하고 있습니까? Hermanos, Jesús viniendo del cielo, viniendo de arriba, ¿qué obra está haciendo? 아버지 일을 하고 계시죠. Está haciendo la obra del Padre. 예, 그리고 5장 43절을 보세요. Vamos a leer también el versículo 43. 나는 내 아버지를 왔다라고 이야기하면서 Yo he venido en nombre de mi Padre 너희가 영접하지 아니하나 y no me recibís. 만일 다른 사람이 자기 이름 모르면 영접하리라. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. 예수님은 하늘에서 이 땅에 오셔서 아버지의 이름으로 오셔서 하늘의 일을 지금 하고 계신다고 지금 이야기하고 있죠. La Biblia está diciendo que Jesús vino de arriba, vino de donde está el Padre y vino a hacer la obra del Padre. 그리고 6장 보세요. Vamos al capítulo 6, 38절이요. versículo 38. 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 합니다. 라고 이야기하죠. Dice la palabra, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 예수님은 어디에서 오셨습니까? ¿De dónde vino Jesús? 하늘에서 오셨어요. Del cielo. 어디에 일을 하고 계시죠? Y está haciendo la obra de dónde? 하늘의 일을 하고 Del 계십니다. cielo, ¿no? 그래서 이 땅에서 어떤 이야기를 하고 계시죠? 하나님께 들은 하나님 나라 일을 아버지의 말을 이야기하고 Y 있습니다. vino a este mundo para dar mensaje y testimonio de quién? Del Padre. Y viene a enseñar las palabras de quién? Del Padre. 사람들은요? Pero las personas, 어디에 속한 사람들이죠? ¿pertenece a dónde? 땅에 속한 사람들. A la tierra. 그럼 생각해 보세요.
땅에 속한 사람들의 세계관, 사람들의 지식, 땅에 속한 그 어떤 것으로도 하늘의 것들을 알아들을 수 있다고요, 없다고요? Hermanos, entonces pensemos, ¿no? Si los hombres pertenecen a este mundo, con su mentalidad mundana puede entender, comprender las cosas celestiales, las cosas que pertenecen a los cielos. 없단 말입니다. No. 예수님의 형제들도 땅에서 태어난 사람들이었습니다. Por eso los hermanos de Jesús que estaban confrontando a Jesús, si se acuerdan en el capítulo 7, también sus pensamientos estaban acomodados en dónde? Aquí en la tierra. 예수님에 대해서 수없이 많은 이야기들을 하는 사람들도 Muchas personas que quizás estén enseñando constantemente acerca de Jesús, 율법을 가지고 이야기하는 사람들도 utilizando la ley del Antiguo Testamento. 이적을 직접 경험한 사람들도 Las personas que habían experimentado milagros, obras milagrosas de Jesús. 예수님과 직접 서로 보면서 이야기를 주고받고 하는 사람들도 Personas que quizás tuvieron la oportunidad de sentarse de frente a frente con Jesús para escuchar su mensaje. 성경에서 말하는 하나님을 믿고 성경에서 말하는 그 메시아를 기다리는 그 사람들도 Aquellas personas que leyendo el Antiguo Testamento entendieron que venía el Mesías y ellos vivían cada día en espera de ese Mesías. 예, 율법을 연구하면서 평생 직업으로 살고 있었던 사람들도 Otros que tenían su oficio de escudriñar las Escrituras y de eso vivían. 율법에 따라서 끊임없이 제사를 지니던 대제사장들도 Y los sumos sacerdotes que, según la ley, entregaban las ofrendas y los sacrificios según la ley. 어디에서 태어난 사람들이죠? Pero todos aquellos hombres, ¿a dónde pertenece? 땅에서 태어난 사람들. En la tierra. 하나님도 땅의 수준으로 생각하고요. Y es por eso que tratan de entender a Dios desde su perspectiva terrenal. 성경도 땅에 속한 생각으로 생각하고요. Y al ver las escrituras, también lo entienden a la perspectiva 모든 terrenal. 제사나 모든 종교적 행위들을 다 그렇게 생각하면서 Todos los sacrificios, las ofrendas y todo lo que ellos debían guardar, que nos dice en el Antiguo Testamento, lo entendieron terrenalmente. 성경을 공부하는 사람들조차도 Aún los escribas, quienes eran los que escudriñaban las escrituras, 예수님에 대하여서 얘기는 하고 있지만 quizás ellos hablaban, comentaban, enseñaban acerca de Jesús, 못 알아차리는 거죠. pero su entendimiento no es el entendimiento del cielo, ¿no? 그래서 각자 자기가 생각하는 대로만 사람들과 이야기하면서 Por eso, según su pensamiento humano, comparte con las personas. 결국은 뭐가 있습니까? 논쟁만 있죠. Entonces, ¿qué sucede cuando cada uno de nosotros exponemos nuestros pensamientos acerca de la palabra desde cada uno de nuestras perspectivas humanas? Hay pleito nada más. No llegamos a ningún lado, ¿no? 이 성경의 이야기가 성경의 이야기일 뿐인가요? Hermanos, esta historia que aparece en la Biblia solamente ocurrió en aquel momento. 아니잖아요. 오늘 현실이잖아요. No, sino es una realidad que hoy nosotros seguimos viviendo. 제가 여러분들에게 굉장히 많이 이야기했었던 성경 구절 한 곳 볼까요? Vamos a buscar un pasaje que quizás lo hemos buscado muchas veces con 제가 ustedes. 지금 여러분들에게 요한복음 7장을 이야기한 이야기가 어떤 이야기인지 한번 여러분들에게 한번 다른 각도에서 생각해 보도록 하게 하기 위해서. Quiero que vayamos a ese pasaje porque les quiero como dar una confirmación de lo que realmente nos está hablando el capítulo 7 de Juan. 에베소 2장 보세요. Vamos al libro de Efesios. 자, 2장 1절이요. Efesios capítulo 2, versículo 1. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다라고 이야기하죠. Capítulo 2 de Efesios, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 그렇죠. 우리는 죄로 인하여서 죽어 있었는데 하나님의 그 거룩한 능력 안에서 예수와 함께 살아난 사람들이에요. Hermanos, nosotros, ¿cómo estábamos nosotros? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero
con el poder de Dios, Dios nos dio vida, ¿no? 4절입니다. Versículo 4. 자, 우리를 그렇게 살려낸 그 동기가, 조건이 무엇이었었느냐? ¿Cuál fue la razón o el fundamento de Dios al permitirnos vida cuando estábamos muertos? 4절이요. El verso 4 lo dice, ¿no? 긍휼이 풍성하신 하나님 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. 5절이요. Verso 5. 허물러 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. 하나님의 긍휼과 하나님의 사랑이 우리를 살려낸 그 조건이었습니다. 동기였습니다. Hermanos, ¿cuál fue la iniciativa, la incentivación de Dios en permitirnos vida cuando estábamos muertos? Fue por su amor y por su misericordia. 그래서 우리는 구원을 받았고요. 살아난 사람이 되었어요. Y por ese amor y misericordia de Dios, ahora estamos vivos, ¿no? 6절이요. Verso 6. 다 같이 읽습니다. Leemos juntos, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 여러분들 거짓말을 조금 보태서요. 제가 이 에베소 2장 6절은 여러분들과 100번은 했을 것 같아요. Hermanos, 거짓말 me 보태서. perdonan porque voy a mentir, no, voy a exagerar, porque creo que exagerando un poco, hemos leído más de 100 veces con ustedes este Efesios capítulo 2, ¿sí o no? 엄청나게 많이 얘기했죠. 그렇죠? Bueno, o sea, lo que quiero decir es que hemos compartido este pasaje muchas veces con ustedes. 그래서 2장 6절을 이야기할 때 Y por eso cada vez que leemos el capítulo 2, verso 이런 6, 이런 질문을 했었을 겁니다. y seguramente hemos hecho esta siguiente pregunta. Su nombre? Brian, 브라이안. 어디 앉아 있지? ¿dónde está sentado, Brian? Enfrente a AP. 예. 여러분들 어디 앉아 있다고요? ¿Dónde están sentados ustedes? 하늘에 앉아 있다고요? En los lugares celestiales. 그렇죠. ¿Sí? ¿Estamos ahí o no? 그런데 여러분들 제가 지금 무슨 얘기를 여러분들에게 하려고 하느냐 하면은 지금 저하고 성경 공부하면서 이렇게 확인할 때만 하늘에 앉아 있다고 성경에서 말하네? O sea, ¿por qué vuelvo a sacar algo que les vengo repitiendo una y otra vez? Porque muchas veces sucede que cuando estamos compartiendo este pasaje y yo les recuerdo, hermanos, nosotros en realidad no es que estamos sentados en esta silla, en este lugar, en la Ciudad de México, sino estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Pero cuando yo les explico, en ese momento dicen, todos están de acuerdo y dicen, sí, es verdad, ¿no? 그리고요 집에 가서는요 Pero cuando llegan a sus casas, 잊어버리죠. se olvidan de esta realidad. 그리고 여전히 땅에 속한 사람으로 땅에 속한 사람들처럼 똑같이 살아가죠. Se olvidan de esta realidad y otra vez se visten como el hombre terrenal y comienzan a vivir como un hombre terrenal. 그래서 또 여기 한 달에 한 번씩 와요. Y por eso cada mes nos reunimos en los seminarios. 그리고 ¿no? 와서 제가 만약에 이 얘기를 또 하면은요. Y cada tanto yo vengo y les vuelvo a mencionar 맞아, 난 하늘에 있는 y 사람이지. dicen, ay, sí, es verdad. Yo estoy sentada en los lugares celestiales. 무슨 얘기인지 알겠습니까? ¿Sí se entiende a lo que yo quiero transmitirles a través del capítulo 7 de Juan? 왜 우리는 그렇게 성경을 들을 때만 그렇고 듣지 않을 때는 똑같이 살아가는 걸까요? ¿Por qué, hermanos? Cada vez que escuchamos una enseñanza, sí, somos llenos de esa enseñanza y reflexionamos y decimos, ay, sí, es verdad. Pero después de que regresamos a nuestras actividades cotidianas, volvemos a lo mismo. 그리고 사람들끼리 모여서 예수 믿는 사람들끼리 이야기할 때 전혀 예수 믿는 사람으로서 성경의 중심 근거 되어진 성경에서 우리에게 이야기한 내가 누구인가,
예수와 나와의 관계는 무엇인가? 그런 관계가 아니에요. 똑같이 사람의 생각으로 주고받고만 하는 겁니까? ¿Y por qué cada vez que nos reunimos en grupo para compartir y platicar acerca de las enseñanzas de la palabra, muchas veces nuestra plática, el contenido de lo que estamos compartiendo es un entendimiento terrenal, pero basado en la Escritura? 예수님은 하늘에서 오셨어요. Jesús vino del cielo. 그래서 예수님은 하늘에 오셔서 여러분들 땅의 일을 우리에게 가르치시려고 오신 분이 아니에요. Jesús vino del cielo, pero no para enseñarnos las cosas terrenales. 하늘의 일을 가르치기 위해서 오셨습니다. Vino del cielo para traernos la enseñanza celestial. 요한복음 7장 다시 가셔서요. Regresamos a Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7. 이제 정리를 해야 될 시간이 다 되어 오기 시작하는데 Ya estamos entrando a la parte de la conclusión. 28절 보세요. Capítulo 7, versículo 28. 예수께서 성전에서 가르치시며 외쳐 이르시되 너희가 나를 알고 내가 어디서 온 것도 알거니와 내가 스스로 온 것이 아니라 나를 보내신 이는 참되시니 너희는 그를 알지 못하나 나는 아나니 이는 내가 그에게서 났고 그가 나를 보내셨다라고 이야기합니다. Dice en el verso 28, Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. 여러분들 나중에 여러분들은 요한복음을 한번 보시면서 한번 예수님이 어떻게 이 땅에 오셨는지 이야기하는 부분이 어떻게 이야기하는지 한번 잘 찾아보시면은요. 예수님이 이 땅에 오셨는데 거기 보면은 나를 보내시니 끊임없이 얘기하는데 이 부분이 얼마나 요한복음에 많이 나오는지. Luego cuando ustedes tengan la oportunidad de leer o estudiar el libro de Juan, sería bueno que pongan atención de qué manera expresa Jesús cuando habla de que Él vino y fue enviado del cielo. Porque dice, pero el que me envió, ¿no? O sea, hay alguien que envió a Jesús a este mundo. No es que Él vino por su voluntad. 근데 그 얘기가 요한복음에 너무 많아요. Y este tipo de expresiones está a lo largo de todo el libro de Juan. 여러분 7장 안에서만 한번 잠깐 볼까요? Solamente verificamos esto dentro del capítulo 7. 16절 보세요. En el versículo 16. 거기 내게 오는 내 것이 아니요 나를 보내신 이의 것이다 그렇게 말하죠. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 28절 마지막 부분에서 28 en la segunda parte. 나를 보내신 이는 참되시다 그렇게 Pero el 말하고 que me envió es verdadero. 29절에서도요. 29. 그의 마지막 부분 그가 나를 보내셨습니다. Porque de él procedo y él me envió. 33절 마지막 부분에도 33 en la última 나를 parte. 보내신 이에게로 돌아가겠노라 그렇게 말하죠. Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. 여러분들 요한복음 안에는 이렇게 나를 보내시니 예수님은 하나님이 보내신 분으로 이 땅에 오셨다라고 하는 얘기를 끊임없이 이야기한단 말이에요. Entonces, así como vimos en el capítulo 7, a lo largo de todo el Evangelio, Juan menciona que Jesús vino enviado del Padre. O mejor dicho, Jesús dice de sí mismo que fue enviado por el Padre. 자, 29절 보세요. Verso 29. 그래서 이렇게 말해요. 나는 아노니 이는 내가 그에게서 났고 그렇게 말하죠. Dice, pero yo le conozco porque de él procedo. 그리고 그가 나를 보내셨다라고 이야기하죠. Y él me envió. 그리고 33절 보세요. 33. 예수께서 이르시되 내가 너희와 함께 조금 더 있다가 나를 보내신 이에게로 돌아가겠다라고 이야기하죠. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. 예수님은 어디서 왔어요? ¿De dónde vino Jesús? 하늘에서 왔어요. De los cielos. 그리고 어디로 간다고요? ¿A dónde va a ir? 하늘로 가요. Al cielo. 그럼 예수님께서 이 땅에 오셔서 하시는 일은 무슨 일을 하고 계신다고요? Entonces, mientras él estuvo en esta tierra, ¿qué obra de dónde vino a hacer?
하늘의 일을 하고 del 계세요. cielo, obra del cielo. 자기 일 하는 게 아니에요. 땅 일 하는 게 아니에요. No vino a hacer obras terrenales. 예, 그래서 여러분들 16절 보세요. Verso 16. 예수께서 대답하실 때 내게 오는 내 것이 아니요 나를 보내신 이의 뜻이 나를 보내신 이의 것이니라 그렇게 말하죠. Dice Jesús, le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 예수님이 하시는 말씀은 누구의 것이라고요? Las palabras que él vino a traer son palabras de quién? Del Padre. 6장 아까 읽었던 얘기 다시 보세요. ¿Sí? Volvemos a leer en el capítulo 6, 38절 다 같이 읽으세요. 6장. 38, capítulo 6, versículo 38, dice, leemos juntos, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 예, 4장 34절 보세요. Vamos al capítulo 4, versículo 34. 거기도 다 같이 읽어보세요. 4:34, leemos juntos, dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. 다시 한번 여쭤봅니다. Voy a volver a preguntar, 예수님 어디서 오셨어요? ¿de dónde vino Jesús? 하늘에서요. 네. 어디로 가세요? ¿A dónde va, Brian? Al cielo. 그런데 예수님께서 이 땅에 있는 동안 어디 일을 하고 있다고요? Entonces, mientras estuvo en esta tierra, ¿obra de dónde hizo? Del cielo. 하나님이 아버지의 뜻을 행하고 계세요. Del cielo enviado por el Padre. Entonces, la obra y la enseñanza que Jesús hizo aquí en la tierra era del Padre. 전 여러분들에게 묻습니다. Yo les pregunto, hermanos, 여러분들은 어디서부터 왔나요? ¿ustedes de dónde vinieron? 어디에서 ¿De dónde proceden? 누구에서 태어났나요? ¿De dónde proceden? 여러분들은 어디로 가나요? ¿A dónde van? ¿Hacia dónde van ustedes? 대답은 잘하네요. Sí, saben la respuesta. Muy bien. 왜요? 지금 들었잖아요. ¿Por qué? Porque hemos escuchado, ¿no? La enseñanza de hoy. 다시 한번 물어봅니다. Le voy a volver a preguntar. 여러분들은 어디에서 났나요? ¿De dónde proceden ustedes? 여러분들은 어디에서 왔나요? ¿De dónde vienen ustedes? 여러분들은 어디로 갈 건가요? Del cielo. Díganlo con más seguridad. ¿Y hacia dónde van? 네. 그럼 여러분들은 이 땅에서 무슨 일을 하고 있나요? Entonces, mientras ustedes viven en esta tierra, ¿qué obra deben hacer? 거짓말 잘하시네. Son mentirosos. 여러분들 무슨 얘기인지 이해되시겠습니까? ¿Sí se entiende lo que quiero transmitirles, hermanos? 하고 싶은 얘기가 너무 많습니다. 사실 지금은요. Tengo deseo de hablar muchas cosas. 여러분들 아직도 안 믿으면서 믿는 척하는 사람이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. Hermanos, hay demasiadas personas que aún no creyendo, en realidad, sus labios dicen, creo. 아직도 믿지 않으면서도 스스로 나는 믿는 사람이야 라고 생각하면서 그렇게 믿는 척하는 사람이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. Aún no creyendo en la palabra, pero por sí mismo piensa que sí lo cree. ¿Sí se entiende? Se engaña a sí mismo. 근데 자기가 아직도 내가 안 믿고 있다고 생각조차도 못하고 믿고 있다고 확신하면서 그렇게 얘기하는 사람들도 수없이 많습니다. Y otras muchas personas que ni siquiera uno sabe que se está engañando a sí mismo y piensa que está en una fe correcta. 그런 사람들 가운데 앞에 있는 저와 같은 사람들이 훨씬 더 많이 있을 수 있어요. 그런 사람들 가운데 스스로 믿고 있다고 착각하는 사람들 Pero 가운데 dentro de esas personas que piensan que uno está en una fe correcta y no es esa la realidad, puede ser que la mayoría de ellos formen parte del liderazgo de la iglesia hoy en día. 예수님은 이 땅에 어떤 분으로 오셨죠? Hermanos, ¿con qué identidad Jesús vino a este mundo? 하늘에서 오셨다고 분명히 O 말하잖아요. sea, ¿de dónde vino? Del cielo. 그런데 예수님은 이 땅에 오셔서 어떤 분으로 이 땅에 오셔서 당신의 사역을 했다고 이야기하죠? Pero ¿con qué identidad vino Jesús a este mundo para llevar a cabo su obra? 요한계시록 1장 보세요. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. 5절을 보시면은요. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. 예수님을 이야기할 때 이렇게 말합니다. Dice lo siguiente acerca de Jesús. 예.
거기 어떻게 시작되어지죠? ¿Cómo comienza este versículo 5? 또 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 그렇게 말하죠. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. 충성된 증인으로 얘기합니다. Está presentando a Jesús como el testigo fiel. 3장도 볼까요? Vamos al capítulo 3, 예, 14절이요. en el versículo 14. 뭐라고 말하죠? ¿Qué dice la palabra? 다 같이 읽어보세요. Leemos juntos el verso 14, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. 예수님을 어떤 분으로 얘기하고 있죠? ¿Cómo está describiendo a Jesús? 충성된 증인이다. Como el fiel testigo, como el testigo fiel. 누구의 증인이었습니까? Pero ¿fue testigo de quién? 하나님의 증인으로. De Dios el Padre. 하나님 나라를 소개하는 하나님 나라의 증인으로. Vino como el fiel testigo para dar testimonio del reino de Dios. 그래서 예수님은 이 땅에 오셔서요. Y por eso Jesús al venir a este mundo 자기 일 안 했습니다. no vino a cumplir su propia obra, 자기 뜻을 이루려고 하지 않았습니다. no vino a cumplir su propio propósito. 왜 못 알아듣는 거죠? ¿Por qué no entienden? 왜 사람들에게 전도를 해도 사람들이 왜 못 알아듣는 거죠? ¿Por qué nosotros muchas veces compartimos el Evangelio a las personas y no entienden? 여러분들 땅의 일은요, 하늘의 일은요, 땅의 생각으로 알아차릴 수 없기 때문입니다. ¿Por qué? Porque las cosas celestiales es imposible que la mente terrenal lo acepte y lo entienda. 그래서 결국은 이 땅에 있는 사람들이 어떻게 했습니까? Entonces, finalmente, los hombres que pertenecían a este mundo, ¿qué pasó con ellos? 예수님을 죽였습니다. Mataron a Jesús. 하늘의 일을 몰라서 ¿Por qué mataron a Jesús? Porque ellos no comprendieron las cosas celestiales. 하나님을 몰라서 ¿Por qué mataron a Jesús? Porque no conocían a Dios verdaderamente. 하늘의 하나님께서는 하늘의 뜻을 이루기 위하여서 하나님께서 행하시는 그것을 이 땅의 사람들이 이해하지 못하고 자기식으로 하늘의 일을 하겠다라고 하는 그 사람들에 의하여서 참 하늘의 사람으로 이 땅에 오셨던 예수님께서 이 땅에서 하늘의 일을 한다고 하는 사람들에 의하여서 죽임을 당하셨다라고 성경은 말하고 있죠. La Biblia dice que aquel que vino como el hombre verdadero hombre celestial, quien fue Jesús a este mundo, permitió que él fuese matado, clavado en la cruz, por aquellos hombres que se autojustificaban diciendo que eran conocedores de las Escrituras. 아주 짧은 시간에 여러분들의 정체성을 다시 한 번 제가 확인하겠습니다. Vamos a tomar estos últimos pequeños minutos para que nos quede de manera clara qué identidad nosotros tenemos el día de hoy. 요한복음 7장에서 예수님은 어디에서 왔다고요? ¿Recuerdan Juan capítulo 7? Testifica que Jesús vino ¿de dónde? Del cielo, 예. del Padre. 예. 그리고 예수님은 누구에서 났죠? ¿Y de dónde procede Dios? ¿De Jesús? 하나님에게서 났습니다. ¿De quién procede? De Dios, ¿no? 그리고 어디로 간다고요? ¿Y se va hacia dónde? 하늘로 가요. Al cielo. 그래서 이 땅에서 예수님은 어디에 일을 하고 있다고요? Entonces, mientras Él estuvo aquí en la tierra, ¿qué obra estuvo haciendo? La obra del cielo, del Padre. 여러분들은요. ¿Y ustedes, hermanos? 어디에서 왔습니까? ¿De dónde proceden? 어디에서 났습니까? ¿De dónde nacieron? 하늘입니까? 땅입니까? ¿Cielo o tierra? Del cielo. 정말입니까? ¿Seguros? 왜죠? 예수와 함께 죽고 예수와 함께 살아났잖아요. ¿Cómo podemos tener esa seguridad? Porque nos hemos unido con Cristo en su muerte y resurrección. 여러분들, 제가 여러분들에게 감히 말씀드립니다. Hermanos, digo lo siguiente. 그것은 무엇과 똑같은 얘기냐면은 Me atrevo a decir lo siguiente. ¿Saben a qué se asemeja esa realidad? 여러분들 어디에 앉아 있다고요? ¿Ustedes dónde están sentados ahora? 하늘에 앉아 En 있다고요. los lugares celestiales. 여러분들 성경이 그렇게 말하고 있잖아요. ¿La Biblia lo dice o no? 그게 현실입니다. Esa es nuestra realidad. 똑같이요.
Igual, de igual manera, 여러분들은 예수와 함께 죽고 예수와 함께 살아난 사람들. ustedes se unieron con Cristo en su muerte y resucitaron con Cristo. 죄에 대해서 죽고요. Fueron muertos del pecado. 예수의 부활과 더불어서 여러분들은 새로운 사람으로 새롭게 태어난 사람들입니다. Ustedes ya han nacido de nuevo en Cristo Jesús. 그것은요, 성경에서 말하는 성경의 활자가 아닙니다. 문자가 아니에요. Esa realidad, hermanos, no es estas letras que están escritas en la Biblia, 여러분들 실제로 일어난 일을 문자로 표현한 것밖에 sino 아닙니다. en la Biblia se expresó con palabras humanas ese hecho que se hizo realidad en nuestras vidas. 믿으시나요? ¿Creen en esta verdad? 여기에서만 믿는다고 하면 안 됩니다. No, su confesión no tiene que terminar aquí en este lugar. 여러분들 그리고 나가면서 잊어버리면 안 된다고요. No tiene que olvidarse de esta realidad. 여러분들은 정말 예수와 함께 죽었습니까? ¿Ustedes realmente han muerto con Cristo Jesús? 대답이 없네요. Algunos no parece. 여러분들 정말 예수와 함께 죄에 대하여 죽으셨나요? ¿Ustedes han muerto juntamente con Cristo y del pecado? ¿Han muerto del pecado? Amén. 여러분들 그리고 예수와 함께 죄에 대하여 죽고 예수와 함께 새로운 생명을 갖고 태어났나요? Ahora han vuelto a nacer con Cristo Jesús. 정말인가요? ¿Seguros? 여러분들 제가 보니까요, 많은 분들이 확신하지 못하는 분이 계신 것 같습니다. Yo veo que no muchos de ustedes tienen esa seguridad. 여지껏 들은 이야기는 그렇게 들었는데 Quizás pueden aceptar intelectualmente lo que significa eso, 실제적 사건으로 pero como un hecho real en su vida, 그것이 실제인 것으로 como algo, como una realidad para ustedes, 성경에 기록되어진 글자를 믿은 것이고 quizás hayan entendido y hayan creído lo que dice la 실제로 palabra, 내 안에서 그 일이 일어났다라고 하는 실제적 사건으로 인정하는 사람들은 pero el aceptar que ese hecho está siendo mi forma de vida hoy, 여러분들 다시 한번 물어볼까요? creo que es diferente. 여러분들은 정말 하늘에 있는 사람으로 살아가고 있나요? Entonces les vuelvo a hacer la pregunta, hermanos. ¿Ustedes están viviendo su vida diaria, cotidianamente, como con la identidad de haber nacido en los cielos? 여러분들 성경에는 그렇게 되어 있어가 아니라 No porque diga la escritura, así dice ahí, 나는 실제적으로 그렇게 사라지고 있는 사람이야. sino cuántos de ustedes, hermanos, pueden decir con seguridad, yo sí realmente experimento esa vida nueva todos los días. 순간순간 깜빡깜빡하지만 ¿Sí? 순간순간 깜빡하죠. ¿No se les olvida esa realidad? 깜빡깜빡하지만 그러나 다시 생각하고 나는 하늘의 사람이라고 생각하면서 Pero aunque nos olvidemos por un tiempo, que también haya oportunidades donde Dios le recuerde nuevamente quién eres. 여러분들 그런 나의 정체성이 확실하다면요. Y cuando tenemos esa seguridad de nuestra identidad, 예수님이 말씀하셨던 것처럼요. 똑같은 저항을 우리는 받으면서 살 겁니다. 어떤 저항? 저항. 땅에 속한 사람들로부터 ok. 공격을 받은. Así como vimos en la vida de Jesús, nosotros al vivir con la misma identidad de Jesús, seremos atacados ¿por quiénes? Por las personas de este mundo. 왜요? ¿Por qué? 하늘에 속한 하늘의 사람들을 이 땅에 속한 사람들이 이해하지 못하기 때문에. Porque por la mente terrenal no se puede entender las cosas celestiales. 그런데 하나님께서는요. 그렇게 이 세상 사람들에 의하여서 힘들고 고통을 당하라고 우리를 새롭게 만들어 놓은 겁니다. Pero aquí un punto importante, que Dios con un propósito permite, autoriza a que en la vida del cristiano haya esos ataques. 여러분들 증인으로서 살아가는 것은 영광스러운 거예요. El vivir como testigo de Dios es algo glorioso. 그런데 세상적인 영광이 아니에요, 그것은. Pero esa gloria no es una gloria terrenal. 세상 사람들이 부러워할 만한 화려한 것을 우리에게 하나님께서 주시는 것이 아닙니다. Esa gloria
no es la gloria que se imagina las personas de este mundo que le gustaría gozar, ¿no? 요한계시록 볼까요? Vamos a Apocalipsis. 10장입니다. En el capítulo, 10장 말고 9장을 보세요. en el capítulo 9, 9장과 10장, 8장과 9장은요. 나팔 진노, 나팔에 의한 하늘의 진노를 얘기하죠. aquí en el capítulo 8 y 9 nos narra sobre, sobre el, ¿cómo se dice? Las plagas de las trompetas. 그리고 9장 13절 이하를 보면은요. Y del versículo 13 en adelante del capítulo 9, 이제 여섯 번째 나팔 소리를 부는 여섯 번째 나팔을 부는 이야기가 이야기되어지고 하늘의 무서운 진노가 임하는 이야기가 이야기되어져요. habla sobre el sexto ángel que toca la trompeta, sexta trompeta, y se oye una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que 자, estaba delante de Dios. 그런데 20절 보세요. En el versículo 20. 다 같이 읽어보실까요? Leemos juntos este versículo, dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. 21절입니다. 21, 다 leemos. 같이요. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. 8장 6절부터 9장 19절까지요. 여섯 나팔을 불면서 하나님께서 이 땅에 무서운 재앙들을 퍼붓습니다. Hermanos, así como mencionamos, del capítulo 8, versículo 6, donde comienza la plaga de las trompetas, hasta el capítulo 9, versículo 19, finaliza esa plaga con la sexta trompeta. Y Dios de esa manera derrama su ira de manera sorprendente, ¿no? 그런데 그 재앙 때문에 사람들이 회개를 했다고요, 안 했다고요? Pero viendo y experimentando esas plagas horribles, terribles de Dios, las personas, los hombres, ¿se arrepintieron o no se arrepintieron? 안 했더라. Dice la palabra que no. 무섭습니다. Sí. 사람들의 고집이 이렇게 강하다고요. Saben, de esta manera podemos ver la dureza del corazón del hombre pecador. 그런데 내가 한번 전도해서 예수 믿으세요 했다고 해서 사람들이 전도되어져서 예수 믿을 것 같습니까? Pero muchas veces nosotros podemos como esperar que con compartir el evangelio unos minutos ya queremos que la persona acepte y se arrepienta, ¿cierto? Pero no sucede eso. 10장 가볼까요? Vamos al capítulo 10. 7절이요. En el versículo 7 읽어. dice la palabra: sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 8절도 읽고. Versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. 두루마리를 가져라 그렇게 말해요. Dice: toma el rollo. 그리고 9절입니다. Verso 9. Y fue al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. 그리고 여러분들 계속해서 10절을 보면 이렇게 말합니다. 내가 천사의 손에서 작은 두루마리를 갖다 먹어버리니 내 입에는 꿀같이 달아 먹은 후에 배에서 쓰게 되더라 라고 이야기하죠. Continúa en el versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. 11절 다 같이 읽을까요? Leemos junto el verso 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. 다른 얘기를 다 그만하고요. Ya no voy a comentar otras cosas, 이 말씀에 대해서 다른 얘기는 다 안 하고 porque hay mucho que comentar aquí. 근데 이 얘기는 결국 무슨 얘기입니까? Pero finalmente, ¿qué es lo que nos quiere decir este pasaje? 에스겔서 2장과 3장에서 이야기되어진 내용의 이야기가 여기에서
이야기 되어지면서 tiene su base en Ezequiel capítulo 1 y 2, Dos, 2 y 3. 예, 이야기 되어지면서 2 y 3, Yeah. este pasaje que acabamos de leer. 에스겔로 하여금 전해야 될 이야기를 먹으라고 했었던 것처럼 사도 요한에게도 전해야 될 이야기를 먹으라고 이야기하잖아요. Así cuando Dios llama a Ezequiel como profeta de Dios, le da el rollo y le dice, cómetelo. Y de la misma manera cuando le aparece a Juan, le dice, cómete este libro. 예, 그런데 그 이야기는 무슨 얘기냐? ¿Pero qué significa eso? 예, 여러분들 오늘 우리식으로 얘기하면은요, 우리식으로 얘기하면 Expresando con nuestras palabras, 예, 성경 묵상해라 그 얘기예요. cuando dice, cómete el rollo, es, medita la palabra. 예, 내가 전해야 될 말씀을 먹어서 나의 것으로 삼아라라고 이야기하는 거죠. Cómete ese libro. ¿Qué significa? Toma la palabra que tú tienes que enseñar a otros, proclamar a otros, para que esa palabra primeramente se haga tuyo. 그거 먹는다라고 하는 이야기는요, 우리가 성경 묵상을 이해할 때 단순하게 그냥 듣고 이해한다는 이야기로 그치는 얘기가 아니라고 끊임없이 이야기하잖아요. Hermano, ¿por qué lo comparamos con la meditación bíblica? Porque cuando compartimos la meditación bíblica, no le decimos a los hermanos, lean la Biblia a ver qué dice, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad de la meditación bíblica? Que esa palabra entre a nosotros, sea parte de nuestra vida, de nosotros mismos, y que esa palabra se vea reflejada en nuestra vida cotidiana. 여러분들 그렇게 살아가는 것까지를 저는 성경 묵상이라고 끊임없이 강조하지 않았나요? Por eso vengo repitiendo una y otra vez que esa vida práctica de demostrar la palabra es lo que abarca la meditación bíblica, no termina en el escritorio. 사도 요한에게 먹어라라고 하고 그리고 그 말을 예언해야 될 것이다, 증언해야 될 것이다 라고 하는 이야기를 하는 것과 오늘 성경 말씀을 묵상하고 그 말씀대로 행하면서 살아가는 것과 똑같은 의미 속에서 이해도 좋겠다라고 하는 거죠. O sea, les quería leer juntamente con ustedes este pasaje del capítulo 10 de Apocalipsis, donde Dios le da ese librito para que se lo comiera, y ese librito no era otra cosa, sino era el mensaje que Juan debía proclamar. De la misma manera nosotros podemos entender nuestra vida cotidiana, donde vamos a la palabra, Dios nos da de su palabra para que lo comamos y ese alimento se pueda compartir con otras personas. 자, 이렇게 10장이 끝나고 De esta manera termina el capítulo 10. 11장에서는 이어서 뭐라고 말합니까? Continúa en el capítulo 11 y nos presenta qué cosa. 3절에 이렇게 말하죠. En el versículo 3 두 증인을 이야기합니다. habla de dos testigos. 그리고 4절에서는요. En el versículo 4 그들은 이 땅의 주 앞에 서 있는 두 감람나무와 두 촛대라고 이야기하면서 dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios 그럼 de la 이 tierra. 두 증인은 무엇을 의미하는 거죠? ¿Qué estará representando estos dos 두 testigos? 증인. 예. 교회를 의미하죠. Estos dos testigos que aparecen en el capítulo 11 de Apocalipsis está representando a la iglesia. 예. 그러면 교회는 무하는 사명을 가지고 있는 겁니까? Entonces, ¿cuál es la misión que Dios entrega a la iglesia? 여러분들 11절에서 이야기하고 있는 Así como dice en el versículo 11, 10장 11절에서 이야기하고 있는 así como leímos en el capítulo 10, 내가 versículo 많은 11. 백성과 나라와 방언과 임금에게 예언해야 될 하나님의 말씀을 선포해야 될 그런 사명이 이 두 증인 곧 교회에 있다라고 이야기하는 거죠. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esa misión fue entregada a la iglesia, a los dos testigos. 그럼 여러분들에게 한번 물어보겠습니다. Entonces les hago la siguiente pregunta. 교회는 땅의 기관입니까? 하늘의 기관입니까? ¿La iglesia es una institución perteneciente a la tierra o al cielo? 정말입니까? ¿Seguros, hermanos? 하늘의 기관입니다. Es una institución perteneciente a los cielos. 여러분들 건물은 초라할 수 있어요. Quizás el edificio no sea un edificio esplendoroso. 그리고 그 안에 모여서 하나님을 예배하는 그 사람들의 모습도 초라할 수 있습니다. Y quizás la imagen de aquellos que forman esa iglesia local no sea la más gloriosa. 그러나 생각해야 됩니다. Pero 그곳은
하나님이 함께 하시는 하늘의 기관이고 하나님의 하늘이다라고 하는 사실을 우리가 인정해야 된다라고 하는 이야기. Pero nunca debemos olvidar y debemos reconocer que la iglesia es una institución que pertenece a los cielos, a Dios y no a esta 그래서 tierra. 그 교회에 하나님께서는 큰 뭡니까? 권능을 행할 수 있는 능력을 주시죠. Y Dios por esa misma razón ha dado una autoridad extraordinaria a la iglesia. 자, 어떤 때는 6절에 이렇게 말합니다. Miren lo que dice en el versículo 6. 하늘을 닫아 예언을 하는 날 동안 비가 오지 못하게 하고 Estos tienen poder, está hablando de los dos testigos que representan la iglesia, ¿no? Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. 그리고 물을 피로 만들게 해서 Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas 큰 en 재앙으로 sangre. 땅을 치게도 할 수 있는 그런 어떤 권세를 바로 그 교회 두 증인에게 주었다라고 Y para 이야기하면서 herir la tierra con toda plaga y cuantas veces quieran. 구약 시대에 마치 모세와 엘리야가 사역했었던 그러한 어떤 권능 있는 일들을 하나님께서 일으킬 것을 이야기하죠. En otras palabras, el versículo 6 está describiendo de ese poder glorioso que recibe la iglesia, pero comparando con el ministerio de Elías y Moisés en el Antiguo Testamento, ¿no? 그런데 7절, 8절, 9절을 보면은요. Pero seguimos leyendo versículos 7, 8 y 9. 그렇게 힘 있는 모세처럼 엘리야처럼 그렇게 능력을 행하였었던 이 증인들이 Estos dos testigos que habían recibido ese poder tan extraordinario de parte de Dios, según lo que leímos en el verso 6, 7절, 8절, 9절에서 en el verso 7, 8 y 9, 예, 이 땅에 사는 사람들에 의하여서 죽어요. estos dos testigos pierden la vida en mano de los moradores de la tierra. 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으신 것과 같이 Así como Jesús murió en la cruz, 이 땅에 사는 사람들에 의하여서 죽임을 당하는 그러한 모습을 성경은 말합니다. vemos que el fin de estos dos testigos que representan la iglesia gloriosa de Cristo muere en mano de los hombres terrenales. 그러자 사람들은 어떻게 하죠? Entonces, ¿qué hacen las personas? 10절을 보세요. Miren lo que dice en el 다 versículo 같이 10. 읽으세요. Leemos juntos. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. 성경에서 이렇게 말합니다. Dice lo siguiente la Biblia. 이 두 선지자가 땅에 사는 사람들을 괴롭게 했어요. Estos dos testigos habían atormentado a los moradores de 그래서 la 땅에 tierra. 사는 자들이 그들의 죽음을 즐거워했다고 Y 이야기합니다. es por esa razón que los moradores de la tierra, al ver la muerte de los dos testigos, se 이 alegraron. 증인들은 하늘에 속한 사람들이기 때문에 Estos dos testigos, como eran pertenecientes a los cielos, 이 땅에서 하늘에 속한 일들을 했습니다. en esta tierra, ¿cuál habrá sido su obra? 하나님께서 Del 하늘에 cielo, 속한 ¿no? 일들을 하게 할 때 하늘에 속한 하늘의 능력을 보여주기도 했습니다. Ellos, al pertenecer a los cielos, la obra que ellos hacían en este mundo era perteneciente a los cielos. 그러나 결국 땅에 있는 사람들에 의해서 죽임을 당합니다. Pero por eso mismo, los moradores de la tierra matan a estos dos testigos. 여러분들 이것이 지금 증인의 모습으로 성경은 말하고 있어요. De esta manera, hermanos, Él nos está describiendo la Biblia como la vida del testigo. 여러분들 증인으로 살아갈 때 사람들이 우리 환영하고 기뻐하고 박수 쳐주고 그럴 것 같습니까? Hermanos, ¿ustedes piensan que porque estamos viviendo como testigo verdadero de Dios, las personas de este mundo nos darán la bienvenida, nos van a felicitar y nos darán... 여러분들 하늘에 속한 사람들은 하늘에 속한 사람들을 알아봐서 그렇게 할 수 있겠죠. Quizás los moradores de los cielos nos reconocen y sí, nos puede dar la bienvenida. 그러나 그렇지 않은 사람들은요. Pero los que no, 끊임없는 공격의 대상입니다. estarán constantemente tratando de atacar a la iglesia. 그런데 11절 볼까요? Seguimos leyendo en el verso 11. 이 두 증인은 죽었어요. Murió estos dos testigos. 11절에 이렇게 말합니다. Y dice lo siguiente en el versículo 11. 3일 반 후에 하나님께로부터 생기가 그들 속에 들어갑니다. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. 그들이 발로 일어서니 구경하는 자들이 크게 두려워하더라. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo 그리고 vieron. 하늘로부터 큰 음성이 있어 이리로 올라함을 그들이 듣습니다. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. 그리고 구름을 타고 하늘로 올라가더라.
올라가죠. Subieron al cielo en una nube 그들의 원수들은 구경합니다. y sus enemigos lo vieron. 그리고 그때에 큰 지진이 나서 성 10분의 1이 무너지고 지진에 죽은 사람이 7천이라고 이야기하죠. Y aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres. 여러분들 이 이야기가 묵시문학이에요. 그렇죠? Hermanos, ¿en qué estilo literario se escribe Apocalipsis? 여러분들 일어날 일을 어떤 은유와 그런 어떤 시간과 공간을 초월한 어떤 상황 속에서 이야기하고 있는. Es la literatura apocalíptica, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? 일어날 일들을 일어날 일들을 시간과 공간을 초월해서 우리에게 설명하고 있는. ¿Cuál es una de las características de la literatura apocalíptica? Describe un hecho, un acontecimiento, ¿cómo se dice? O sea, no atado en tiempo y espacio. O sea, atemporal, ¿no? Atemporal y aespacial. 여러분들 지금 이 교회의 하늘에 속한 사람의 증인의 모습을 어떤 모습으로 누구와 똑같은 모습으로 우리에게 보여주고 있죠? Hermanos, entonces, esta imagen de los dos testigos que aparece en el capítulo 11 nos está enseñando a nosotros para decirnos y comparar con quién, con la imagen y la vida de quién. 예수님의 모습이잖아요. Primeramente con Jesús. 예수님도 땅에 속한 자들에 의해서 죽임을 당해요. ¿Sí? ¿No es así? Jesús vino a este mundo del cielo y fue muerto en manos de los moradores de la tierra. 3일 만에 예수님 부활하십니다. Al tercer día resucitó, 그리고 승천하십니다. ascendió a los cielos 그리고 영광의 자리에서 통치하고 계십니다. y está gobernando en ese trono de gloria. 교회도 어떤 모습으로 보이죠? Hermanos, nosotros, la iglesia, 한때는 많은 능력과 이적을 행하기도 해요. la iglesia que sucede en este mundo, en ocasiones, con el poder que ha recibido de Dios, ejerce autoridad sobre este mundo. 예수님도 공생애 동안에 많은 이적과 기적을 행합니다. Así como Jesús había hecho en su vida ministerial, ¿no? ¿Qué había hecho? Había hecho milagros, había hecho maravillas, 그런데 하늘의 일을 이해하지 못한 사람들에 의해서 죽임을 pero 당합니다. finalmente Él muere en manos de los moradores de la tierra, porque no comprendieron las cosas del cielo. 그런데 교회도 똑같지 않습니까? En la misma vida para la iglesia. 증인들도 똑같지 않습니까? Los dos testigos viven la misma vida. 많은 권능을 행할 때가 있었습니다. Ocasiones Dios permite que estos testigos ejerzan un poder extraordinario. 그런데 결국은 어떻게 되죠? Pero ¿cuál es el fin de ellos? 죽임을 당합니다. Muerte a causa de los 땅에 moradores. 속한 사람들은요, Y los moradores de la tierra 잔치합니다. hacen fiesta al 기뻐합니다. ver la muerte de ellos. 그런데요, Pero 3일 반 후에 después de 3 días y medio, 하나님께서 그들을 다시 살리지 않습니까? Dios no lo resucita, 예수님처럼요. así como Jesús. 그리고 어떻게 하죠? ¿Y qué hizo? 예수님처럼 여러분들 하늘로 올려서 구름이 가려지게 하시고. Así como Jesús los lleva al cielo. 누구를 말하고 있습니까? ¿De quién está hablando aquí? 그리스도 예수 안에서 구원받은 저와 여러분들 얘기하고 있죠. Está hablando de nuestras vidas, de ustedes y la mía, en Cristo Jesús. 그런데 13절 다시 보세요. Vamos a leer el versículo 13. 그때에 큰 지진이 납니다. ¿Eh? 그때에 큰 지진이 나요. 11장 13절. Estamos en el capítulo 11, versículo 13. 그때에 큰 지진이 납니다. En aquella hora hubo un gran terremoto 성 10분의 1이 무너집니다. y la 10ª parte de la ciudad se 지진에 죽은 사람이 derrumbó 7천입니다. y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres. 그런데 그 다음 다 같이 읽어볼까요? Continuamos leyendo juntos. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. 여러분들 이 부분에 대해서 해석이 여러 가지가 있는데 Sobre esta parte última hay muchas formas de interpretar. 그러나 우리는 1차적으로 이것을 생각해 볼 수 있지 않겠습니까? Pero sencillamente hoy nosotros podemos pensar lo siguiente. 그 남은 자들이 두려워하여 영광을 하늘의 하나님께 돌리더라라고 이야기합니다. Cuando dice, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. 여러분들 9장 20절과 21절에서는요. En el capítulo 9, versículos 20 y 재앙에 21, 죽지 않고 살아남은 사람들은
las personas que habían sobrevivido de la ira terrorífica de Dios 회개하지 않았습니다. no habían arrepentido, ¿no? 무서운 재앙과 진노에도 No se arrepentían aún a pesar de todas esas iras de Dios. 회개하지 않았어요. Ellos no se arrepintieron. 그런데 11장 13절 마지막 Pero en 부분에서는 el capítulo 11, versículo 13, en la última parte, 그렇게 회개하지 않던 사람들이 esas personas duros de corazón que no se arrepentían, 여러분들 하나님께서 행하시는 놀라운 일들을 보고요. ellos al ver las obras maravillosas de Dios, 그것은 무엇입니까? ¿cuál es esa obra maravillosa de 여러분 Dios? 죽음까지도 두려워하지 않고 Aún es la obra que Dios hizo en la vida de estos dos testigos que aún la muerte no los pudo mover su fe. 이 세상 세력에 의하여서 죽음을 당하면서도 Ellos, a pesar de que ser quitado su vida por el poderío de este mundo, 예수님을 배반하지 않고 ellos no dejaron al lado, al lado 하나님을 배반하지 않고 no abandonaron a Dios, 자신의 신앙을 굳게 지키는 그러한 사람들. sino permanecieron fiel en esa fe. 그 사람들 앞에서 Y delante de estos testigos, 그들은 뭐하죠? ¿qué hacen las personas, los hombres de este mundo? 하나님께 영광을 돌려요. Ajá, dieron gloria al Dios del cielo. 많은 능력이 이적이 사람들로 하여금 회개케 하는 것이 아니라 Hermanos, ¿qué es lo que lleva a las personas de este mundo al arrepentimiento? No fueron las maravillas, no fueron las obras extraordinarias, 많은 재앙들이 사람을 회개시키는 것이 아니라 no fueron ese castigo de Dios a través de las trompetas, no fue eso, 세상의 그 어떤 힘 앞에도 굴복하지 않고 sino 배반하지 않고 그 복음을 마지막까지 굳게 지키면서 죽어가는 그 사람들을 보면서 sino fue el testimonio que dieron los dos testigos que dieron hasta su vida misma sin abandonar a Dios, sin abandonar su fe. Ese testimonio fue lo que cambió y lo llevó al arrepentimiento a las personas de este mundo. 여러분들 스데반이 돌에 맞아 죽어갔습니다. ¿Recuerdan la historia de Esteban cuando fue apedreado? 사울이 그 앞에 가장 앞장서서 스데반을 돌에 맞아 죽게 했죠. Y en esa muerte estuvo Saulo encabezando, ¿no? ese martirio. 그런데 그 일 위해 하나님께서 어떤 일을 일으키죠? Pero después de la muerte de Esteban, 어떤 일을 일으키죠? ¿cuál fue la obra que Dios llevó a cabo después de la muerte de Esteban? 바울을 하늘에 속한 하나님의 사람으로 태어나게 하지 않습니까? Dios nos encontró con Saulo para hacer de él un nuevo hombre, para que sea nacido nuevamente del cielo. 여러분들 현재 여러분들의 삶이 힘들고 고달프십니까? Hermanos, ¿cómo es la vida de ustedes? El presente, la vida real de ustedes. 하나님의 증인으로서의 삶을 이 땅에서 행할 때에 Están en medio de dificultad, necesidad, sufrimiento. 모든 사람이 환영할 것이라고 생각했습니까? Ustedes, mientras vivan su vida como verdaderos testigos de Dios, ¿esperaban recibir el aplauso o la bienvenida de la gente de este mundo? 다른 사람들은 다 힘들고 어렵게 살아도 나만은 하나님 앞에서 더 사람들에게 환영받고 그렇게 살 사람으로 생각을 했었습니까? ¿No habremos tenido ese deseo en nuestro corazón de que porque estamos viviendo en la voluntad de Dios, nuestra vida va a ser un poco más fácil que otras personas? 성경은 뭐라고 말하죠? Pero ¿qué dice la Biblia? 사람들은요 마지막까지 하늘의 일을 이해하지 못합니다. Hasta el último momento, los moradores de la tierra no pueden entender las cosas celestiales. 그래서 가장 먼저 누가 배반한 줄 아세요? Por eso, ¿saben quién fue el primer traidor? 나와 가장 가까이 있었던 사람들이요. El que estaba más cerca. 나를 가장 박수치면서 격려했었던 사람들. El que quizás en algún momento me aplaudía por las cosas que yo hacía. 그 사람들이 뭘 요구하죠? Pero ¿qué es lo que están pidiendo? 내가 이렇게 열심히 당신을 도왔으니 Mira, yo te ayudé en tus necesidades. 나를 높여달라고요. Ahora, exáltame. 우리는 거절할 수밖에 없죠. ¿Nosotros qué debemos hacer? Rechazar esa petición. 왜요? 하나님 나라는 그것이 아니니까. Porque no consiste en eso el reino de Dios. 우리는
그래서 마지막 예수님이 오실 때까지 나는 초라하게 살 수도 있습니다. Por eso, hermanos, quizás Dios permita una vida humilde hasta que regrese el Señor Jesucristo. 그럼에도 불구하고 우리는 내 안에 계신 그 예수님 때문에 나는 하늘에 속한 하나님의 사람으로 하늘의 일을 드러내는 사람으로 살아줘야 되지 Pero 않겠습니까? a pesar de la circunstancia, a pesar de la realidad que estemos viviendo, lo realmente bienaventurado es que nosotros podamos permanecer en esa identidad de ser los testigos de Dios, siendo perteneciente a los cielos. 저는 이후에 할 말이 더 많이 있겠죠, 그렇죠? Nos queda mucho que comentar más después de esto, 더 많이 있겠죠. 근데 저는 여기에서 멈출 수밖에 없어요. pero vamos a terminar el día de hoy. 그런데 여러분들은 그 다음 부분을 생각해 가셔야 됩니다. Pero no quiero que ustedes también termine esto aquí, sino ustedes personalmente continúen reflexionando, meditando sobre esta 왜 vida. 저 사람들이 나를 이해하지 못했었을까? ¿Por qué? Piensen, ¿por qué aquellas personas no me entenderán? 왜 내가 이렇게까지 열심히 사람들에게 복음을 전하는데 왜 사람들이 돌아서지 못할까? ¿Por qué las personas no querrán recibir, aceptar el evangelio que yo estoy predicando? 그건 당연할 겁니다. En cierto sentido, es algo lógico, 여러분들이 죽어야 돼요. es algo natural. Deben ustedes morir. 제가 죽어야 됩니다. Yo debo morir, 그래야 또 다른 사람이 살아날 수 있고요. porque a través de mi muerte, Dios va a permitir vida en 그 otros. 사람들이 이해하지 못하는 것은요. La razón por la que aquellos hombres no pueden comprender 땅에서 태어났기 때문에. es porque nacieron en este mundo, 그러면 그 pertenecen 하늘에서 a este mundo. 태어나도록 하기 위해서 우리는 어떻게 해야 될까? Y entonces, aquellas personas que aún pertenecen a este mundo, nosotros, ¿de qué manera podemos ayudarles a que ellos vuelvan a nacer del cielo? 다양한 많은 것들은 여러분들이 이제부터 고민하면서 기도하면서 Creo 생각해야 que 될 겁니다. esta es la pregunta y la tarea que les dejo para que ustedes continúen reflexionando, meditando. 전 여러분들에게 한번 물어보겠습니다. Yo les hago la siguiente pregunta. 여러분들 정말 선교사로 나갈 마음을 가지고 있는 사람이 있습니까? ¿Hay alguno de aquí que que tenga el deseo de ser enviado como misionero a otros países? 하나님의 부르심이 있다고 생각합니까? ¿Sienten el llamado de Dios? 지금부터 준비하세요. Tienen que prepararse. 그런데 뭐부터 준비해야 되죠? Pero, ¿de dónde comenzará esa preparación? 말씀을 먹어야 돼요. Tenemos que comer la palabra. 그리고 그 말씀이 여러분들의 삶이 되어야 됩니다. Tenemos que comer la palabra para que esa palabra sea nuestra vida misma. 그리고 그 말씀과 함께 죽어야 됩니다. Y no solamente comer, sino juntamente con esa palabra, morir. 그런 준비의 그런 훈련의 과정들이 일상에서 이루어져 가면서 Necesitamos ser entrenados de esa manera, hermanos, en nuestra vida cotidiana. 그리고 하나님의 시간 속에 여러분들은 헌신하면 좋겠습니다. Y deseo que en algún momento, cuando Dios les permita, puedan entregar su vida para ese llamado que el Señor esté haciendo. 얼마나 많은 곳에서 이 복음을 듣고 싶어하는 사람들이 있는지 모릅니다. Ustedes no se imaginan cuánta necesidad hay en muchos lugares del mundo quienes están esperando, anhelando escuchar el Evangelio de Jesucristo. 기도하죠. ¿Oramos? Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has permitido reunirnos como seminario mensual. Señor, hemos escuchado tu mensaje, hemos sido redarguidos, Señor, y en esta mañana el mensaje que tú nos has permitido, Señor, entender, que lo podamos seguir meditando, que podamos seguir pensando, Señor, y que de esa manera podamos vernos a nosotros mismos. Si no estamos engañándonos a nosotros mismos, pensando que estamos en una fe correcta. Señor, que tu palabra haga la obra, que pueda hacer esa obra maravillosa en nuestra vida, Señor. Y si en algo necesitamos corregir, que esta sea una oportunidad que tú nos estás enviando para que nuestra vida sea encaminada hacia la dirección correcta, Señor. Te damos muchas gracias por la vida de Pastor Lee, por cada uno de
de nuestros hermanos, hermanas que están aquí con nosotros, los hermanos que nos están viendo por pantalla, Señor, que en el lugar donde tú nos has llamado, en ese lugar realmente nuestra vida demuestre que somos tus hijos, que pertenecemos a los cielos, Señor, y que nosotros somos diferentes a los de este mundo. Una vez más, exaltando tu nombre, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 아멘.